right. Good afternoon, everybody. Welcome to Casa de Pan. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Casa de Pan. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. We're thankful that you're with us today. Queremos compartir un mensaje de parte del profeta Miqueas. Today we're going to share a brief message on from the prophet Micah. We'll just take a short break from the Gospel of John. Vamos a tomar un break del profeta o del Evangelio de Juan y vamos a ver unos versos que compartió o unas palabras que compartió Miqueas. We're going to just share a few words that Micah shared. Let's go ahead and pray. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Thank you for your word, Father. Nosotros pensamos que es algo que nosotros estudiamos, cuando realmente es algo que nos estudia. Lord, we see your word sometimes as something that we study, but really it's something that studies us. Entonces, Señor, estúdianos. Study us today, Father. Necesitamos escuchar de ti. We need to hear from you, Lord. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. We ask this in Jesus' name. Amen. Muy bien. No sabemos mucho de este profeta llamado Miqueas. We don't know a lot about this prophet named Micah. Su nombre quiere decir ¿quién es como Jehová? His name means who is like God. Esto sugiere que sus padres temían a Dios y le dejaron a Miqueas un legado espiritual. This suggests that his parents feared the Lord and they left their son a spiritual legacy. Miqueas era un hombre sencillo, no era un hombre educado, era un campesino común y corriente. Micah was a simple man. He didn't have much of an education. He was a simple farmer. Pero Dios escogió usarlo para ser su heraldo. But God called him to be his spokesperson. Durante el tiempo que Miqueas profetizó en Israel, el país estaba disfrutando prosperidad económica y la ausencia de amenazas de sus enemigos vecinos. During the time that Micah prophesied, the nation of Israel was enjoying economic prosperity and the absence of threats from their enemies. Pero esta prosperidad y seguridad temporal los había causado un adormecimiento espiritual. But prosperity and security had caused them to become spiritually dull. Había mucha corrupción e injusticia moral. Corruption and moral injustice was rampant. Aunque tenían la apariencia de la religiosidad, era imposible ocultar la hipocresía espiritual del Dios que lo sabía todo. And even though they had the appearance of being very religious, it was impossible to hide their spiritual hypocrisy from an omniscient and all-knowing God. ¿Cómo iba Dios desatar su ira contra nosotros? ¿Cómo va Dios desatar su ira contra nosotros? Si todo nos va tan bien. How could God unleash his wrath against us when everything is going so well for us, they would say? No se daba cuenta que había ya de hace tiempo atrás, habían agotado la misericordia, la longanimidad, la paciencia de Dios. But what they didn't know was that for quite some time, they had exhausted God's patience, his goodness for them. ¿Y qué hace Dios? And what does God do? Les envía otro profeta, el profeta Miqueas. And what does God do? He sends him another prophet. He sends him the prophet Micah. Qué misericordioso era Dios para con su pueblo. God was so merciful with his people. Vamos a empezar con Miqueas capítulo 6, verso 1. Los invito a abrir sus Biblias a Miqueas capítulo 6, verso 1. Please open your Bibles to Micah chapter 6, verse 1. Micah chapter 6, verse 1. I'll give you a second. Les voy a dar un segundo para hacer eso. El verso 1 dice, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes. Verse 1 says, chapter 6, stand up, plead my case before the mountains, y oigan los collados tu voz. Let the hills hear what you have to say.
oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Hear you mountains, the Lord's accusation. Listen, you everlasting foundations of the earth. Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. For the Lord has a case against his people. He is lodging a charge against Israel. Aquí vemos tantas oportunidades que Dios le había dado a su pueblo para cambiar. You see, here we see how God had given his people so many opportunities to change. Bien pudiera haber dicho, ya basta, y haberlos aniquilado por su desobediencia. He could have just said, okay, that's enough already, and destroyed them for their disobedience. Es lo que merecían. That's what they deserved. Pero Dios amaba a su pueblo y quiso darles otra oportunidad para que se arrepintieran. But God loved his people so much, and he chose to give them another opportunity to repent. En estos versos, Dios usa la imagen de una escena de un pleito ante un tribunal para darle a Israel una oportunidad para arrepentirse de su desobediencia. And in these verses, God uses the example of a court case before a judge to give Israel an opportunity to change. Veamos los que están involucrados en este caso. Let's just look first at those involved in the case. Primero, Dios es presentado como el demandante que ha sido ofendido por su pueblo Israel. God is presented as the plaintiff who has been offended by his people Israel. Jehová, mira el verso 1, las palabras. Jehová contiende. Oíd, verso 2 dice, el pleito de Jehová. Jehová altercará. Look at verse 1 where it says the Lord has a case. Verse 2, an accusation, a charge. Segundo lugar, el profeta Miqueas es presentado como el fiscal, el abogado que está presentando o hablando a favor de su cliente, quien es Dios mismo. And the prophet Micah is the prosecuting attorney representing or speaking on behalf of his client, who just happens to be God. Número 3, vemos, el pueblo de Israel es el demandado. The nation of Israel is the defendant. Verso 2 dice, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Verse 2 says, for the Lord has a case against his people, against Israel. Y en cuarto lugar, Miqueas personifica los montes y los collados como el tribunal, los jueces. In verse 2, we see how Micah personifies the mountains and the hills as the judges or like the jury. Dice, oíd ahora los montes y oigan los collados tu voz. He says it there in verse 2, I believe. Verse 1, let the hills hear. In verse 2 he says, hear you mountains, the Lord's accusations. En el verso 3, Miqueas, el fiscal, presenta el caso o la acusación o la queja de Dios, el demandante, en contra de su pueblo Israel. In verse 3, Micah, the prosecuting attorney, presents the case or the accusation or the charge that God, the plaintiff, has against his people. Verso 3 dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Y en qué te he molestado? He says in verse 3, how have I burdened you? God says, my people, what have I done to you? Responde contra mí, answer me. Qué triste, ¿no? Cuando la presencia de Dios en nuestras vidas es una molestia en vez de una bendición. How sad when the Lord's presence in our lives becomes a burden instead of a blessing. Nos hemos alejado tanto de Él que su presencia nos hace inquietos en vez de darnos una paz, una seguridad. We wander so far away from Him that His presence in our lives makes us uncomfortable instead of bringing us peace and security. Preferimos las tinieblas en vez de la luz. We prefer darkness instead of light. En vez de dar gracias a Dios por su presencia en nuestras vidas, lo acusamos. And instead of thanking God for His presence in our lives, we accuse Him. Nos hacemos pasar por víctima y todos, incluyendo Dios mismo, es una molestia, nos enfada. We play the victim and we blame everyone, including God, for triggering us.
Esta queja formal de Dios contra su pueblo que vemos en el verso 3, debiera haberles recordado de la fidelidad de Dios y la infidelidad de ellos mismos. God's case against his people that we find in verse 3 should have caused them to remember God's faithfulness toward them and their unfaithfulness towards him. Pero no fue así. But that wasn't the case. Dios había sido increíblemente paciente y bueno con ellos. God had been incredibly patient with them and good to them. Y Dios les da dos ejemplos, and God gives them two examples. Verso 4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. I brought you up out of Egypt and redeemed you from the land of slavery. I sent Moses to lead you, also Aaron and Miriam. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, lo que ahora aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal. My people, remember what Balak, king of Moab, plotted, and what Balaam, son of Beor, answered, para que conozcas las justicias de Jehová. Remember your journey from Shittim to Gilgal, that you may know the righteous acts of the Lord. Primero, los había redimido de Egipto, donde habían estado viviendo como esclavos por más de 400 años. First, he had redeemed them from Egypt, where they had been slaves for over 400 years. Dios escuchó el clamor de su pueblo y levantó a su siervo Moisés para sacarlos de la esclavitud. God heard their cry for help, and he sent them Moses to deliver them from slavery. Enseguida, Dios también les recuerda cómo los había liberado de Balac y Balaam. Secondly, God reminds them how he had delivered them from Balak and from Balaam. Cuando el rey Balac, rey de los Moabitas, se dio cuenta que no iba a poder derrotar al pueblo de Israel en batalla, decidió contratar al profeta Balaam para que los maldijera. And when Balak, the king of Moab, realized that he wouldn't be able to defeat Israel in battle, he decided to hire a prophet by the name of Balaam to curse them instead. Dos veces quiso maldecir al pueblo, pero cada vez les salían de la boca bendición en vez de maldición. And 2 times he tried to curse God's people, but each time, instead of curses coming out of his mouth, blessings proceeded. Dios pudiera haber dado cientos de ejemplos de su fidelidad, pero 2 eran suficientes para que el pueblo reconociera, dice el verso 5, las justicias de Jehová. God could have given them hundreds of examples of his faithfulness, but 2 should have been enough to remind them what verse 5 says of the righteous acts of the Lord. En los versos 6 y 7, el pueblo de Israel responde a Dios con 3 preguntas específicas de intensidad creciente. In verses 6 and 7, the people of God respond now to the Lord with 3 specific questions that rise in intensity. Verso 6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Señor Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año? With what shall I come before the Lord and bow down before the exalted God? Shall I come before him with burnt offerings, with calves a year old? ¿Se agradará Jehová de miles de carneros o de 1000 arroyos de aceite? Will the Lord be pleased with thousands of rams, with 10,000 rivers of olive oil? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Shall I offer my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? Miqueas estaba profetizando a un pueblo que era muy religioso. Micah was prophesying to a very religious people. Estas 3 preguntas las podemos resumir en una. ¿Qué necesito hacer para que me dejes en paz? These 3 questions can really be condensed into one, really. What do I need to do to get you out of my life? Con soberbia y sarcasmo, es como si le dijeran a Dios en el verso 6, Dios, primero te vamos a sacrificar holocaustos de becerros de 1 año. ¿Te gustaría eso? And with arrogance and sarcasm, they tell the Lord in verse 6,
What do you say we sacrifice year-old calves to you? You'd like that, wouldn't you? ¿Qué si, verso 7, qué si te ofrecemos miles de carneros y 10,000 arroyos y aceite de olivo? Verse 7 says, what if we just sacrifice thousands of rams and 10,000 rivers of olive oil to you? ¿Te gustaría eso mejor? Would you like that better? Finalmente, vemos el colmo de su arrogancia en el verso 7. Finally, we see the height of their arrogance in verse 7. Un insulto sarcástico que sabían que le iba a ofender a Dios. You see, it was an insult, something they knew would offend God. ¿Qué si te que sacrificamos nuestro hijo primogénito por nuestra rebelión? What if we sacrifice our firstborn to you for our transgressions? ¡Qué insulto para Dios Padre, que enviaría a su único hijo amado para ser escarnecido y clavado en una cruz por todas sus rebeliones y todas sus transgresiones? What an insult to God the Father, who would one day send his only Son, who would love them and instead be spit upon, beaten, and nailed to a cross for their transgressions and for their rebellion. Por sus rebeliones y por nuestras también. For their rebellions, but for ours as well. Pero Larry, es que hoy en estos días uno pudiera decir, realmente nosotros somos muy demasiado civilizados para sacrificar nuestros hijos a un Dios pagano. But Larry, today in this century, we're way too civilized to sacrifice our children to a pagan God. Yeah, pero aquí en los Estados Unidos, más de 3,000 niños son abortados cada día. Here in the United States, over 3,000 babies are aborted every day. Más de 1,000,000 de niños son abortados cada año. That's more than 1,000,000 aborted babies every year. No somos tan civilizados como pensamos. You see, we're not that civilized as we think. Después de oír estas palabras del profeta Miqueas, el pueblo de Israel debería haberse humillado ante Dios, pero no es lo que hicieron. After hearing these words from the prophet Micah, the nation of Israel should have humbled themselves before God, but that's not what they did. Al examinar cada una de estas 3 preguntas cuidadosamente, vemos la respuesta de un pueblo necio, hipócrita y cruel, y no estaba dispuesto de arrepentirse por su pecado. As we examine these 3 questions carefully, we find a stubborn, hypocritical, and a cruel nation unwilling to repent from their sins. Solo están tratando de apaciguar a Dios con sus sacrificios para que los deje en paz. What they're doing is trying to appease God with their sacrifices, hoping that He will leave them alone. Pero, ¿qué era lo que Dios esperaba de ellos? But what was it that God required of them? Verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. He has shown you, O mortal, what is good and what the Lord requires of you. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Lo que Dios esperaba de ellos era clarísimo como el agua. What God required of them was crystal clear. Primero, Él esperaba que ellos hicieran justicia. First, He expected them to act justly. Habían aquellos en posiciones de influencia que estaban tomando ventaja de los más vulnerables en la sociedad que no podían defenderse. There were those in positions of influence in society who were taking advantage of the most vulnerable, those who were unable to defend themselves. Los líderes del pueblo recibían y daban sobornos. The leaders were paying and receiving bribes. Y por consiguiente no podía haber una verdadera justicia en el pueblo. And as a result, there couldn't be any kind of true and fair justice in God's people. Cada día tenemos que tomar decisiones en el trabajo, en el hogar, en la escuela, en la iglesia, etc. Every day we need to make decisions at work, in our homes, in schools, at church, etc. A veces somos tentados a hacer lo que no es justo y recto. And many times we're tempted to do what is not right and what is not just.
Y tristemente en la iglesia tenemos aquellos que usan aún en la iglesia, palabras bíblicas como justicia, pero le dan una definición muy diferente. And sadly enough, even in the church, there are those who use biblical words like justice, but they give them very different meanings. Por ejemplo, hoy en nuestro país, la palabra justicia no quiere decir lo que es justo o lo que Dios espera, pero lo que es igual para todos. Even in our country today, the word justice doesn't have the meaning of what is right or what God expects of us, but what is equal for everyone. Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaiah the prophet said in chapter 5 verse 20, woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Nuestra sociedad aplauda al que hace trampa, al que hurta, destruye y se ridiculiza a los que tratan de vivir vidas que le agradan a Dios. Our society applauds those who cheat, who steal, who destroy and mock, but they ridicule those who want to please God with their lives. Hemos sido llamados a defender los más vulnerables en nuestra ciudad. We have been called to defend the most vulnerable in society. Y Dios a través del profeta Miqueas dice, tienes que hacer justicia. And God through the prophet Micah says, you need to do justice. Dios también espera que nosotros amemos misericordia. God also expects us to love mercy. Misericordia quiere decir detener lo malo que merecemos. Mercy means not receiving the punishment we rightly deserve. Merecemos la ira justa de Dios por nuestro pecado, por nuestras decisiones malas que hemos hecho y que seguimos haciendo. We deserve the righteous punishment from God for our sins and the wrong decisions we've made and even continue making. Pero ¿qué hace Dios? But what does God do instead? Sigue mostrándonos su benignidad y su misericordia. What does He do? He continues to show us His kindness and His mercy. Él espera lo mismo de cada uno de nosotros. And He expects the same thing from us. Estamos siempre prestos a condenar y a apuntar el índice a otros. We are always ready to condemn and point an accusatory finger at someone else. No quiere decir que nos señalamos y que no señalamos el pecado, especialmente en la iglesia, de una manera bíblica. And that doesn't mean that we don't biblically confront sin in the church especially. Pero lo hacemos y deberíamos hacerlo, mostrando la misericordia de Jesús, esa misericordia que Él mostró a una mujer que atraparon en el acto de adulterio. But we must also show mercy, the way Jesus showed mercy to the woman who was caught in the act of adultery. Según la ley, ella merecía ser apedreada, and according to the law, she deserved to be stoned to death. Pero Jesús la miró con misericordia y le dijo, no te condeno, ve y no peques más. But Jesus looked at her filled with mercy, and He told her, neither do I condemn you. Go and do not sin. Finalmente, Miqueas nos dice que Dios pide que caminemos, mira lo que dice el verso 8, humildemente ante Él. Finally, God expects us, look at verse 8 one last time, to walk humbly before Him. La soberbia es una abominación ante Dios. Pride is an abomination to God. Santiago nos dice que Dios resiste al soberbio, mas da gracia al humilde. James tells us that God, He resists the proud, but He gives grace to the humble. Tenemos que bajarnos del trono y dejar que Jesús gobierna toda nuestro ser. We need to get off the throne and let Jesus control every aspect of our being. Rindiendo el control de cada parte de nuestras vidas. Surrendering every part of our lives to Him. Nuestros pensamientos, our thoughts, cada decisión que tomamos, every decision we make, y cada una de nuestras relaciones, and every one of our relationships as well. Hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente ante Dios son cosas que Dios espera de nosotros. To love justice,
To do justice, to love mercy, and walk humbly before God is what He expects from us. No quiere decir que nos ganamos la salvación al hacerlas. This doesn't mean that we earn our salvation by doing these things. Las hacemos porque somos salvos. Cristo reina en nosotros y el Espíritu Santo mora en nosotros, dándonos el poder para poder hacerlas. We do them because we have Christ living in us, and His Holy Spirit empowers us to be able to do what really is impossible on our part. Tal vez le hemos fallado a Dios en nuestra integridad personal, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, etc. Perhaps we failed the Lord by not living a life of integrity at work, at school, in our homes. Tal vez hemos tratado de apaciguar a Dios con la religiosidad, pero seguimos viviendo vidas de desobediencia e hipocresía. Perhaps we've tried to appease God with an outward appearance of religiosity, but we continue living lives of disobedience, lives of hypocrisy. En este pasaje, Miqueas nos recuerda de pasos prácticos que podemos tomar para regresar a una relación de intimidad con nuestro Padre Celestial. And in this passage, Micah reminds us of practical steps we can take to a meaningful life of an intimacy with our Heavenly Father. Pero va a requerir tomar algunas decisiones difíciles. But it will require some tough decisions that need to be made. Tal vez tendremos que cortar ciertas relaciones y amistades que están perjudicando nuestra relación con Dios. Perhaps it may require that we break off relationships with people who are hindering our relationship with God. Para algunos de nosotros tendremos que perdonar a alguien que nos ha ofendido. Perhaps some of us, it may require that we forgive someone who's offended us. Dejar el rencor a un lado será el reto tal vez más grande para algunos de nosotros. Putting aside bitterness may be the biggest challenge for some of us. Para otros, es tiempo que ya no de vivir entre dos pareceres. For others, it will be a decision to stop straddling the fence. Parar de servir a Dios part-time, como decimos en inglés, y entregar nuestras vidas a Él totalmente. We need to stop serving the Lord perhaps part-time and surrendering our lives completely to Him. No estoy diciendo que será fácil. And I'm not saying that this will be easy. Pero una cosa les puedo decir, no seremos la misma persona. But I can tell you that when we do this, we won't be the same person. Se aumentará nuestra fe y conoceremos la intimidad con Dios que nunca nos imaginamos. Our faith will grow and we'll experience an intimacy with the Lord that we never thought possible. Tal vez estás aquí y no sabes si Dios te perdonará por lo que has hecho. Perhaps you're here wondering if God would ever forgive you for something you've done. Las consecuencias del pecado son real y dolorosos. The consequences of sin are real and they're painful. Pero la misericordia de un Dios que te ama está a tu alcance. But the mercy of a God who loves you is yours for the taking. Tendrás que confesarle al Dios, este Dios, tu pecado y pedirle el perdón. You will need to confess your sin and ask this God to forgive you. Pero te prometo que encontrarás a un Dios que es abundante en misericordia y listo para perdonarte, no importa lo que has hecho. But I promise you that you will find a God who is rich in mercy and willing to forgive you no matter what you've done. Estamos rodeados de una cultura que condena y no perdona. We are living in a culture that condemns but doesn't forgive. Exige lo que uno jamás puede dar, and it demands what one can never give. ¿No estás cansado? Aren't you tired? Miqueas 7, verso 18 dice algo de Dios que me impresiona tanto. Micah chapter 7, verse 18 has words about God that it just fills me with peace. It causes me to love Him even more. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Who is a God like you, who pardons sin and forgives the transgressions of the remnant of His inheritance? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita
en misericordia. You do not stay angry forever, but you delight in showing mercy. Él volverá a tener misericordia de nosotros. You will have compassion on us. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. You will tread upon sins underfoot and hurl all of our iniquities into the depths of the sea. That's the God who welcomes us to once again make things right with Him. Ese es el Dios que busca de nosotros reconciliación. Busca reconciliarse nuevamente con nosotros. Vamos a orar. Padre, en estos versos preguntaste, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Lord, in these verses you ask the questions, how have I burdened you? What have I done to you? How have I been a bother to you? Gracias, Padre, por ser tan paciente con nosotros. Thank you, Father, for being so patient with us. Tú justamente podrías habernos destruido porque merecimos la condenación, pero tú nos mostraste misericordia. You could have justly destroyed us because we deserved condemnation, but you showed us mercy instead. Padre, nos humillamos a ti y pedimos tu perdón. Father, we humble ourselves before you and we ask that you would forgive us. Gracias por enviar a tu Hijo amado Jesucristo para morir en la cruz por nosotros. Thank you, Lord, for sending your Son Jesus to die on the cross for us. Él se humilló y tomó tu ira justa por nuestros pecados. He humbled himself and he took your wrath for our sins. No, Padre, no eres una molestia. No, Father, you have not been a bother to us. Por el contrario, tú nos has amado con un amor eterno. On the contrary, Father, you have loved us with an everlasting love. Y por eso te damos gracias. And for that we say thank you. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amen. Amen. Dios les bendiga. God bless you, everybody. We pray that you have a blessed week. Que tengan una semana bendecido. Los amamos mucho. We love you guys very much. And we continue serving God. We continue being salt and light. Seguimos, hermanos, sirviendo al Señor, siendo luz, siendo sal de la tierra en un mundo completamente en caos, in a world of complete chaos. Lord, the Lord is coming soon. El Señor viene pronto y hay que vivir para Él, hay que vivir por Él, hay que servir. The church, the Lord is coming soon. We can see the signs all around us. Let's continue to serve Him with all of our heart. Let's continue to worship Him with everything we have. God bless you, everybody. Dios les bendiga a todos.